परम करुणामयी माँ परम कारुणिक प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म आम समस्त अशेष आंतरिक विनम्र कृतज्ञतार प्रणाम। सामान्य मालविका अपांक सहित समस्त गुरुजन भाई को मोर आंतरिक प्रणाम। रश्मि सहित समस्त सान मान बहुत बहुत स्नेह श्रद्धा। अपा जो सावित्री पढ़िले टे माँ को जेहेतु स्वर रूपांतर पढ़ा प्रयास कर क्लास रे माइंड ऑफ द सेल्स बईटी माँ शरीर शरीर जो कष्ट भितर वर्तमान जाऊँची एवं शेष मृत्यु को भेटुची बोली आमे अनुभव करछे बा एपरि हमको जना पड़ुची। किंतु उपाय तो सावित्री पढ़ले लाइफ फ्रॉम बियॉन्ड ग्रीव कॉन्करर अ हियर ऑफ डेथ लाइन तो मन रोने को पेज रे अछि अपन लिखिली जे को पेज आज पढ़ले 314 पेज को पढ़ुतले ए लाइफ फ्रॉम बियॉन्ड ग्रू कॉन्करर हियर ऑफ डेथ माँ से मृत्यु पर लाइफ फ्रॉम बियॉन्ड किंतु माँ आम जीवन मृत्यु को भेटी जाउछि कि माँ होचंदी से बियॉन्ड रु आसीचंती असीम पराजगत रु विश्वातीत जो अवस्था रे विश्वातीत अवस्था रु माँ से जीवन टी को धरिके आछंती बा तांग निजर जेहेतु से विश्वातीत आमे विश्वगत लाइफ गुडी को भेटी जाउचंदी मृत्यु को। ए लाइफ फ्रॉम बियॉन्ड ग्रू कॉन्करर हियर ऑफ डेथ माँ पुणी आसी करिचंदी कोन विश्वातीत जीवन टी को प्राण टी को धरिके आसीचंती जे मृत्यु पर विजय हासिल करी सारिछि बोली कॉन्करर से मृत्यु पर विजय हासिल टी करी सारिछंती। टू एयर नो मोर वाज नेचुरल टू माइंड रॉन्ग कुड नॉट कम वेयर ऑल वाज लाइट एंड लव सेठी आ किछि भी भूल घटी पारिबो नाही जोटी सब किछि आलोकित आउ कन्ना लाइट एंड लव प्रेम माँ केमिति मृत्यु को ऊपर विजय हासिल करचंदी तार सेठी कौन सी त्रुटि विच्युति घटब ना। टू एयर नो मोर वाज नेचुरल टू माइंड रॉन्ग कुड नॉट कम वेयर ऑल वाज लाइट एंड लव से सब किछि से आलोक और प्रेम द्वारा माँ ताको विजय हासिल करचंदी एवं आमे सेही काम रे व्रती अच्छे जे आमे मध्य मांकर जंत्र होई से अज्ञानतार आलोकर यात्रा करूचे जहाँ क्लास रे पढ़िबा को माँ को प्रभु को पढ़िबा मात्रे ही से प्रयास निश्चय अंधार आलोकर यात्रा बा अज्ञानतार ज्ञानर यात्रा से लाइट आम ये नौचे पुणी लव जहाँ माँ माँ को भल पाउछ बोली दाबी करुचे ताले आम माँ को भल पाउछ बोली दाबी कला मात्रे ही माँ कहते सी होचंदी प्रेमर निर्जरणी से झरणा आ तुमे तांको भल पाई बसिबो आ तुमे प्रेममय न हबो एपरि किछि जागा नहीं। माँ के संगे कनेक्ट हैला मात्रे ही आलोक आ प्रेम र अफुरंत उच्छटी मिलिबो आउ ता द्वारा मृत्यु को विजय हासिल करा जियो बोली मात्र 3 लाइन रे जा पढ़िबा को मन रे आसीबा को किंतु दीटा निश्चय हम से प्रयास रे अच्छे हमें बुझा मृत्यु पर किपर विजय हासिल करिबा से प्रयास रे हम पढ़ुचे द माइंड ऑफ द सेल्स। आज चैप्टर होचे द न्यू फिजिक्स हम लास्ट चैप्टर बहुत दिन पढ़ले द पैसेज रास्ता का कौन माँ जो से रास्ता रे गले आ जानिले तापर माँ टॉपिक नौचंदी न्यू फिजिक्स फिजिक्स एते फिजिसिस्ट भरा पृथ्वी रे आउ पुणी कि नूतन फिजिक्स नूतन गोटे माँ पदार्थ विज्ञान बा भौतिक विज्ञान को माँ जनइबा को चाहूचंती आम मानकु से नूतन भौतिक विज्ञान टी कौन आज चैप्टर टी से पर रहिबा परठु
द अदर टाइम से कौटी आसव न्यू फिजिक्स टा यही काल भितर नुहे माने सी तो न्यू फिजिक्स आसी काल भी बदली सारी से अदर टाइम मागुचंदी कारण से कालटी ही आम जानुचे से समयटी अतिमानस हम सेते से न्यू फिजिक्स न्यू एलिमेंट सब नुआ सी प्रयास रे आम प्रति से प्रयास रे आम अच्छे जानिबा पई से नूतन कालटी बा समय खंडटी कौन हम से नूतन पदार्थ विज्ञान बा भौतिक विज्ञान टी कौन हम ता सहित नूतन जड़टी कौन हम कारण भौतिक विज्ञान टा जिते बड़े भौतिक जड़ संगे एक्सपेरिमेंट रे अच्छी एबे भी जिते नुआ फिजिक्स टा आसो से नुआ जड़टा भी नुआ हो सारी बा परिवर्तित हो सारी द अदर टाइम समयटा भी बदली सारी सबकि रूपांतर हो सारी से समय कथा माँ पढ़ा प्रयास करिया श्री अरविंद मीरा ग्रांट अस योर हेल्प इन आवर एंडेवर टू अंडरस्टैंड योर टीचिंग माँ कृपा भिक्षा करिबा माँ अनुभूति को माँ लेखा को पढ़ा को आम बुझा को कृपा बल सक्षम हो एवं ताको जीवन रे बंचिबा पई सक्षम हो those experiences on the other side of the wave हम जानते पैसेज टा वेव मा लिखुले कौन गोटे बुढ़ियाणी जाल जमती सेमती गोटे जालटे सेटा जोटा हमको अलगा करके रखी भगवान आ मनुष्य भितर से गोटे पार्टीशन अच्छी से विभक्ति करके किए रखुचे ना वेव से पैसेज टा माँ सब से क्रॉस करते मनुष्यर शरीर मनुष्यर चेतना मनुष्यर चेतनार शरीर भगवान को चेतना शरीर को माँ जो 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 द्वारा देखी माँ जहाँ को अतिक्रम करी माँ सेटा संभव करोतले से माँ कहन सेटा होची कौन द अदर साइड ऑफ द वेव माइट सीम टू बी प्योरली सब्जेक्टिव हमको ये कथा केम लागुची माँ कहन तुम मन कौन लगतो एटा गोटे तत्वगत कथा ना सब्जेक्टिव एटा ऑब्जेक्ट हम तो एबे भी प्रश्नवाची आम मन रे लक्ष्य प्रश्न रे अच्छे माँ कले जदि माँ जदि अमरत्व आनिले गले कुआडे से आम सब्जेक्टिव भावुचे एटा गोटे तत्वगत कथाटी with no material consequence for the world we live in कारण कौन सी पुरातन अवस्था रे आम जमती जहाँ को भेटी थिले जड़ को जो परी मेटेरियल कॉन्सिक्वेंस से गुड़ाक आम कि पाऊना जिते को पढ़ुचु ता सहित जड़र लिंक कौन ताको आम धरा पड़ूना बा सी मूर्त रूप नहीं ना जेपरिक आमर यही आखिरे से धरा पड़ो से आम भावुचे ये तत्वगत सब्जेक्टिव रही माँ कहते कहीं तुम सी पुराणा धारे जड़ को जहाँ बुझीच बा जड़ जेपरी तुमको दिशुचे सेपरी किछि परिवर्तन तुम यही भौतिक आखिरे किछि धरा पड़ूना से तुम्हें ताको सब्जेक्टिव भावुच yes that tremendous energy and that unreality सेपटे कौन से जो अदर टाइम रे कौन होची से नूतन समय कालखंड रे कौन होची ना सबू सेठी शक्ति माने बर भयंकर बा प्रचंड शक्ति and that unreality of illness सेठी प्रचंड शक्ति अछि आ सबू असुस्थता गुडी का अवास्तविक अछि अनरियलिटी अनरियल आम का इलनेस असुस्थता टी रियल अच्छी सत्य बा वास्तविक अच्छी माँ कहते से यार समय टी से कालखंड रे कौन हम ना इलनेस टा अनरियल अवास्तव एंड डेथ आर ऑल वेरी and that unreality of illness and death are all very well but here in this world of fish bowl आम तो मनुष्य होइके रहिचे ई चेतना रे ई कालखंड रे आमे केमती भावुचे जहाँ सेठी पूरा अवास्तव सी आम पई संपूर्ण वास्तव आम पई असुस्थता और मृत्यु वृद्धत्व किपरि अछि मागजन जहाँ सेठी सब अवास्तव एठी ता तुमको पूरा वास्तव ई अवस्था रे वास्तव होइके अछि it is a concrete fact
but here in this world fish bowl we are genuinely ill. ଆମେ ଯେତେ ମା ଏମିତି ପଢେଇ ଦେବେ ବୁଝେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ କହିବାନି ଆମେ ସତରେ genuinely ill। ଆମେ ତ ସତରେ ମା ଭୋଗୁଛୁ ଏଠି କଷ୍ଟଟା ବା ଯନ୍ତ୍ରଣାଟା ବା ଅସୁସ୍ଥତା ସବୁ ଭେଟୁଛୁ ନା। ଏଟା କ'ଣ ଅନରିଅଲ ଆମକୁ ଏବେ ଲାଗୁଛି କି? ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତାପରେ ଆମେ କେମିତି କହୁଛେ ମାନେ ଆମେ ନୁହେଁ ଏଇ କାଳଖଣ୍ଡରେ ଏଇ ଚେତନାରେ ତାହା କିପରି ବୁଝା ପଡୁଛି ବା କିପରି ଆମେ ତାକୁ ଭେଟୁଛେ ଆମ ପାଇଁ ବାସ୍ତବ ହେଇକି କ'ଣ ଅଛି। ଅସୁସ୍ଥତା ବି ଜେନୁଇନ ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ଜେନୁଇନଲି ୱି ଡାଏ। ଆମେ ସତରେ ତ ମରୁଛେ, ସକାଳ ପାଇଲେ ତ ଭେଟୁଛେ। ଯିଏ ମରୁଛନ୍ତି ମିଛରେ ମରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ କହିଛି କି? ମିଛରେ ମରିଛନ୍ତି ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଆଉ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତେ ବା ଏତେ କାନ୍ଦନ୍ତେ ବା ଏତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତେ। ଏ ଚେତନା କହୁଛି ଏଟା ରିଅଲ। ଏଇ ଚେତନା ପାଇଁ ଏଇ ସମୟ ପାଇଁ ଏସବୁ ରିଅଲ ହେଇକି ଅଛି। ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆର ପଟକୁ ପଳଉଛି ଏ ସବୁ ଅନରିଅଲ, ସେଠି ଅବାସ୍ତବ। ଦିଟା ଭିତରେ ଏତେ ବଡ ଡିଫରେନ୍ସଟା ରହୁଛି। ଯାହା ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବାସ୍ତବ ତାହା ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବ। ବଟ୍ ମଦର୍ସ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଫ୍ୟାବୁଲସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ that real revolution in the history of the human species is that we effectively are in a fish bowl of physical unreality। ମା ଯେହେତୁ ସେପଟେ ଯାଇକି କଥାଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଘଟୁଛି ତାଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଫ୍ୟାବୁଲସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମର ଅଛି ସବୁ। ମାନେ ସେଠି ମା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅନୁଭୂତି ଘଟୁଛି, ପରମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅନୁଭୂତି ଯେ କ'ଣ ନା a real revolution in the history of human species is that we effectively are in a fish bowl। ଆମେ କେବଳ ସୀମିତ ଚେତନାରେ ଆକୁ ଭେଟୁଛେ ବୋଲି ମା ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶାଳ ଚେତନାକୁ ଅସୀମ ଚେତନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତା ଦ୍ୱାରା ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସୀମିତ ଚେତନାରେ, କାରଣ ଫିସ୍ ବାଉଲକୁ ମା ସବୁବେଳେ ସେ ସୀମିତ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମାଛଟାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ରଖୁଛେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆକ୍ୱାରିୟମ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ସୀମିତ ଚେତନାରେ ସବୁ କିଛି ଯାହା ସେ ଅସୀମ ଚେତନାରେ ଅବାସ୍ତବ ଏ ସୀମିତ ଚେତନା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବ ହେଇକି ଦେଖା ଦେଉଛି। ଫିଜିକାଲ ଲଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ହ୍ୱାଟ ୱି ଥିଙ୍କ ଦେ ଆର୍। ଆମେ ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭୌତିକ ବା ଶାରୀରିକ ବା ଜଡ଼ର ନିୟମ ବୋଲି ଯାହାକୁ ଜାଣିଛେ, ଆମେ କେତେ ଜାଣିଛେ, ଲେଖିଲେ ରାତି ପାଇଯିବ। ଆମେ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ହବ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଟିକେ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତିଲେ ଆମକୁ ଜ୍ୱର ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଏଇ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ଲ ତାଠୁ ଉପରକୁ ଯାଇକି କ'ଣ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମକୁ ଜଣା ଅଛି। ସେଟା କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଗରୁ ପଢୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଭୋଗିକି ଆସିଛେ ଆମେ ତାକୁ କଦାପି ଭୁଲି ପାରୁନେ, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମର ମନର କାମ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ମନ ଆଗେ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବ, ମାଙ୍କୁ ମାନିବ, ମାଙ୍କୁ ବୁଝିବ, ମାଙ୍କୁ ପଢିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମାନସିକ ହେଇଛ, ତୁମର କାମ ତୁମେ ଭାବିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଶାଳ କଥା ସବୁ ଭାବ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖ। ଆମେ କେତେ ସମୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖୁଛେ ବା ଚିଲ ପରି ଉପରେ ଉଡୁ ଉଡୁ ତଳକୁ ଦେଖୁଛେ, ଆମ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଦେଖୁଛି କି ଆକାଶ ଦେଖୁଛି କି ଆମ ମନକୁ କେତେ ଭାଷ୍ଟ କରିବା। ଗୋଟେ ଧର୍ମପଦ ବହି ମାଙ୍କର ଯୋଉ, ସେଠି ମାଇଣ୍ଡ କ'ଣ କରିବ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ଅସୁବିଧା ସବୁ ଲେଖା ଯାଉଛି। ମାଇଣ୍ଡ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଛେ, ଆମ ମନଟା କେମିତି ହବ ମା ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଛେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ ନିଜେ ନିଜେ ଯାହା ଭାବୁଛେ ସେଇଆ କରୁଛେ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମୂହିକ ଏପରିକି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାମୂହିକ ମନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି ମା କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡିଜାଷ୍ଟର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ କ'ଣ କରିବ କ'ଣ କରିବ ମା ଶିଖଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟିଏ ଥର କାଳେ ଗୋଟେ କିଛି ବି ଭାବିଦେଲେ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ଦୁଇ ପଟ ଯାକ କୋଉ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇକି ପୃଥିବୀର ମେମୋରିରେ ରହୁଛି, ତାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀରେ ଯେ ମୁଁ ଥରେ ଭାବିଲି, ଆମେ ହଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚିନ୍ତାଟା କଲି, କ'ଣ ୟା ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମ୍ଭବ? ମୁଁ ତ ଏତେ ବଡ ବଡ କାମ କଷ୍ଟ କରି କରୁଛି, ସମ୍ଭବ କରିପାରୁନି, ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ହବ? ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ହିଁ ସବୁ କଥା ଘଟୁଛି। ଠିକ ଆମେ ଯାହା ଭାବିଛେ ତା ଠିକ, ଆମ ଚେତନାର ଓଲଟ ପାଲଟ ନା। ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଛେ ମା ଠିକ ତାର ସବୁ ଅପୋଜିଟ କହୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଯାଇ କେବେ ଭାବିଥିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଇଲ୍ ୱିଲ୍ ବା ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍
दुईटी जाक एपरी पावरफुल हो पारे पृथ्वी पई केवल मां को पढ़िबा द्वारा बुझा पड़ुछि पुणी बुझा पड़ू पड़ू आम केते जन्म पर करि परिबा से आउ गोटे कथा ही रहिबो किंतु प्रथमे बुझा पड़िला जे मोर गोटे असद इच्छा शब्द इच्छा मोर हिंसा मोर असूया सब पृथ्वी रूप नौछि सेति पे कहते कौन ना फिजिकल लॉज आर नॉट व्हाट वी थिंक दे आर आम कौन भावे मो इल्यूल द्वारा पृथ्वी एत खराब जिनस घटुची मोर असद इच्छा द्वारा आउ जने मनीष भोगुची प्लस मो भोगुची एपरि कौन के भावे आम तो संपूर्ण इल रे भरपूर हेई असद इच्छा रे भरपूर हेई बाहर भल मनीष हबार आम खूब अभ्यस्त से आमर किछि केही हमको मार्क दे परिबेनी मनीष रूपे आमर सेटा कैपेसिटी आमर सक्षमता जे आमर समस्त इल विल सत्य मु बाहर गोटे भल मनीष हो परिबी किंतु माँ कहले ठीक उल्टा कथा कहउछनी चेतनार उलट पलट माँ कहउछन जे तुमे कौन भावुच तुमे कौन करूच इम्पोर्टेंट नुहे तुम कौन भावुच से लॉ ऑफ फिजिकल लॉज आर नॉट व्हाट वी थिंक आम आज कौन भाभी मु रोगरे पड़ुची आउ किए इलु इलु कले बोली मु रोगरे पड़े एमती भाभी ना मो पाई आउ जनकर खराब हो गलानी एमती भाभी से लॉ टा को माँ बुझाउछंती तुमे जहा एई जड़र नियम को भाविच आमे जेहेतु सेगुड़ा किछि भाभी नाउ बुझी नाउ सेति आम केवल मैटर को मैटर संगे लड़ुछ माने असुस्थता को आउ गोटे मैटर आनी टैबलेट बा मेडिसिन जार ना मैटर संगे मैटर को लड़ा लड़ी आम जीतवा चाहूचे सी कहते कौन ना सबूर चेतना अच्छी चेतना संगे घटुचे से बाहर बोली आम सकाळु राति पर्यंत पाठ ही पढ़ी चलीचे से लॉ टा को कहते कौन फिजिकल ऑन रियलिटी फिजिकल लॉज आर नॉट व्हाट वी थिंक और माने आमे जेपरि भाबू ए जड़र नियम सेपरि नुहे फिजिकल इलनेस एंड फिजिकल डेथ आर नॉट व्हाट वी थिंक और फील दे आर आपण कहते कौन ना से जो शारीरिक असुस्थता एवं मृत्यु ताको भी आमे जहा भाबू आमे जहा अनुभव करू सेपरि नुहे ता बाहर आमे कौन अनुभव करिबा जहा माँ कहबे ताको विश्वास रखिबा खाली not what we think or feel the physical death and illness our entire sensation and perception of the physical world is false तापर भी हमें ताकू ही नहीं कि गर्भरे अंध से कहते किंतु कौन कहते our entire sensation of perception आमर जेते इंद्रियानुभूति धारणा of the physical world ए पृथ्वी भौतिक पृथ्वी उपरे आमर इंद्रियानुभूति धारणा माँ लिखुचंती एंटायर फॉल्स संपूर्ण मिथ्या केबे भी माँ को सेतिकी मानु मानु आ इगोले सभा को हम के समय लागियो जे मु जा जानि छ सब किछि फॉल्स तापर मु को इगोरे रहिबी सेति पई से कहले कोन ना जहा किछि तुम्हें पृथ्वी रो इंद्रियानुभूति द्वारा जो धारणा को नहीं से सबु किछि मिथ्या कॉन्सिक्वेंटली वी कैन गेट आउट ऑफ इट फिजिकली किंतु आमे कौन करबा जे पुणी आमे इट बाहर ताले केमती फिजिकली असुविधा जहा को अनुभव करिचे फिजिकली भौतिक बा शारीरिक भावे जो असुविधा को अनुभव करुचे जदिओ सीता रियलिटी नहीं माँ कहवा पर भी ताले आमे जे बाहर केमती ताले साइकोलॉजिकली इमोशनली कोड बाहर माँ फिजिकली बाहर जदि फिजिकली ताको भेटुच अनरियलिटी टाको फॉल्सहुड टाको मिथ्यात्व को तार से फिजिकली से सत्य को तुम्हें भेटी से इमोशनल बा साइकोलॉजिकल मनस्तात्विक किछि नुहे और एंटायर सेंसेशन consequently we can get out of it physically if we get out of this false perception we do not go off into nirvana or paradise or death हम करिया ना हमें ताकू जदि पुणी हमें फिजिकली ता भितरु बाहरी बार चेष्टा न करिबा ताले हमें से पुणी आउ गोटे फॉल्सहुड रे जाई पसिबा गोटे स्वर्गर कल्पना करिबा जोठी मृत्यु नाही जाको माँ कहचंती निर्वाण भितरु चली जाय पाई चाहिए एपरे स्वर्ग जोठी मृत्यु नाही किंतु माँ कहते सी तो निर्वाण हो सी आउ गोटे फॉल्सहुड फिजिकल जहाँ असुविधा थिला तार कि समाधान एटा बहुत क्लास रे सुनुचे निर्वाण किंतु से कौन करिवे
now we enter the true physical true matter ଆମର false matter ଭିତରେ ଅଛି ଗୋଟେ true matter ଭିତରକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ ଭାବୁଛେ matter को जड़ को छाड़ी दे निर्माण नहीं गले से जो false matter टा false matter मिथ्या बा असत matter बा जड़ ही के रही गला सी मिथ्या बा असत्यर जड़रु सत्यर जड़र यात्रा true matter such as it is another life in matter for mother story is not that of some oddity who goes off into another state आगुचंत कोण ना such as it is another life in matter हमर काहे कि कोण ना से जो आउ ई जीवन टा आउरी भरपूर बा पावरफुल ई जो ओमनी पोटेंट जे ओमनी पोटेंट जो कहूचे सर्वशक्तिमान आमे जे तो ओमनी पोटेंट पर्यंत पहुंच नहीं सेति में सेही जो ओमनी पोटेंट लाइफ से ओमनी सर्वशक्तिमान जीवन बा प्राण जिते बळे ए मैटर भितरे फुल से सर्वशक्तिमान हेबे सेते बळे से मैटरटा से अवस्था को जीव ट्रू मैटर हे जीव माने हमर लाइफ टा भी छोटिया बोली हम मैटर भी छोटिया हमर असत्र जहा जहा रही जाउची लाइफ रे प्राण रे मन रे से हम मैटर को जाउची आमर प्राण जेते बेले बेसी बेसी सर्वशक्तिमान आड़ को यात्रा करिवो सेते बेले आमर ए समाधान टी ए फॉल्स मैटर भीतर ट्रू मैटर रो यात्राटा आरंभ इट इज अनदर लाइफ इन मैटर फॉर मदर स्टोरी किन मांकर गपटा सुनला बेले हमको कम लागुची माने विशेष गोटे ओडीटी मा कहउचंदी मदर स्टोरी इज नॉट दैट ऑफ सम ओडीटी who goes off into another state मागजन मु किछ गोटे विशेष खाली मु एका माने ओडीटी माने मु स्पेशल एंती नुए मु एका स्पेशल मु गोटे ई अवस्था रो आर अवस्था को चली जाई पारुची किंतु कोन हेची ताले मा फेरुचंदे पछकु आज एम्फिबियन माने हम समस्त करि परिबा सेटा बुझेया को जाउचंदी मा माने माँ एका से जो सत्र मैटर को धारण करिवे नै आमे समस्त सेठी पहुंचीबा ओ फार्मूला रे पहुंचीबा मा सब किछि सिखौछन हमको तपस्याटा मन कोन भाबिबो मन कोन चाहिबो प्राण कोन करिवो सब करले जा जा घटिबो प्राणिक तपस्या परे मन मानसिक तपस्या जा मा शिक्षा बही रे एते बड़ वॉल्यूम रे लिखिचंती मानसिक तपस्या प्राणिक तपस्या जेते बळे सब करिवे आमे समस्त मागछन मु विशेष नुहे मु केवल सेही मैटर भीतर को जीवी आउ के जीवे नै परे नुहे काहे कि ना जेते बळे से as the amphibian into the open air ए जल रे थिबा ए बही रे फास्ट बेले पढुतिले से टॉपिक रे जलचर प्राणीटी उभयचर होवा पई चाहिला से कहला जे मु कोन करबी सनलाइट के देखिबी बालीटा केम देखिबी स्थल भूमिटा केम देखिबी चालीबी कहला कि से बेंग के कइच हम सब हे गला से हो पुणी कोनती सरीसृप हला बाड हला पक्षी हला सब कथा हम पढितिले किंतु मा को जंत केमती हला ताले कोन सेठी जणे हे गला कि ए जणे गोटे बेंग आसिले कि पृथ्वी को उठिकी ना गोटे कइच पळे आइला एंती केते आसिले into the open air and then farewell to the old ocean of falsehood and unreality तापर से कला रे मु तो इते बढ़िया लागुची सनलाइट देखिली बढ़िया लागुची टी आउरी बढ़िया लागिला मत पानी भीतर थिली एठी आसिला आउरी भल लागिला से भल लागिबाटा को मा हमको से टेस्टटा दवा को चाहचंती ई ज्ञान द्वारा जे हमको प्रथमे सेटा भल लागु ocean of falsehood these are two states of two worlds within the other जेमती पानी उभयचर पानी जलचर प्राणीटी उभयचर हैला ता पई दीटा जागा रहिला ना से दरकार पड़ले पानी को गला आ ऊपर को आसिला मागजंदी एई परी कथा गुडी का घटी घटी जाउची अबिका कोन छै ना हमर से अनरियल स्टेट अछि गोटे हम पे वास्तव है कि जहाँ सब अच्छी मृत्यु अच्छी असुस्थता अच्छी सेटा आम पे वास्तव माँ अवास्तव बा से स्टेट पे अवास्तव से परवर्ती अवस्था यही अवस्थाटी अवास्तव ये अवस्था जहाँ घटुची किंतु मोर से अवास्तवता भितर वास्तवता दीटा मिशुची
these are two states कारण ମୁଁ ତାକୁ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ରେ ଅଛେ ଆମେ ଆପରେ ସେଟାକୁ ହବା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଚାହିଁବା ଲୋଡ଼ିବା ନହେଲେ ଆମେ ବି କାଇଁ ଏମିତି କହିଲା ଭଳିଆ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ୟାକୁ ପଢୁଛେ କାହିଁକି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ କାହିଁକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ନହେଲେ ଆମକୁ ବି ସେ ଗୁଳିଆ ପାଣି ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆମେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତେ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ ହେଇ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳେ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡନ୍ତା ନାହିଁ ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣ ମନଙ୍କର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ବା ଦୁନିଆରେ ତାର ଆଉ କିଛି ଉପଯୋଗର ବି ଅଭାବ ନାହିଁ ସବୁ କିଛି ଅଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣା ପଡିଲାଣି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ଜଳଟା ସମୁଦ୍ରଟା କଣ ସ୍ଥଳରୁ ଅଲଗା କି ମାନେ ସ୍ଥଳଟା ବି ତ ତଳେ ଅଛି ବାଲି ମାଟି ସବୁ ଅଛି ଉପରେ ସିଟା ଅଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦିଟା ଲିଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବି ଅଦର ଷ୍ଟେଟଟା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିକି ଅଛି ଲିଙ୍କରେ ଅଛି ସେ ଆମଠୁ କୋଉଠି ଅଲଗା ହେଇକି ଦୂରରେ ନାହିଁ within the other the two states or two worlds one within the other ଏ ନୂତନ ମା ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିସାରିଛି ଏବଂ ସିଏ ପୁରାତନ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ସେଇ କଥାଟା ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବି ସେଇଟା କଥା ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମର ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଖୋଲା ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ କିଛିକୁ ଭେଟି ଯାଉଛୁ ବୋଲି ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆୱାର ଅଫ ଗଡ୍ ବହିଟା ଆଜି ଟିକେ ଦେଖିବାର କାଲି ଦେଖିବା ଭିତରେ କଣ ନା ସେ ଯୋଉ ଆୱାର ଅଫ ଗଡ୍ ଦିବ୍ୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହୁଛେ ଏଇ ଦି ଜଣ କେବେଠୁ ଏଇ କୋସିସ ମାନେ ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ କେବେଠୁ ଏଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଯେ ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ ଆସିବ ଗୋଟେ କ୍ରାସିଂ ହବ ସ୍ପିଡରେ ଆସିଲେ ମାନେ ପୁରା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ପୁରୁଣା ପୃଥିବୀ ସେଥିପାଇଁ ସେ କାଳେ ନୂତନ ଚେତନା ଏପରି ଜାଣନ୍ତି ବା ନୂତନ ପୃଥିବୀ ଏପରି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେ କେତେ ସ୍ଲୋ ଆସିଲେ ଏଇ ତିଷ୍ଠିକି ବି ରହିବ ମ୍ୟାଟରଟା ତମେ ତିଷ୍ଠିବା ଦରକାର ଯୋଉଟା ଆମର ରୋଗ ଅସୁସ୍ଥତା ହେଇକି ବୋଧେ ପୃଥିବୀର ଅସୁସ୍ଥତାର ବୋଧେ ଚରମ ସୀମାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ କାରଣ ଦିଟା ମ୍ୟାଟର ମିଶୁଛନ୍ତି ନୂତନ ମ୍ୟାଟର ଯୋଉ ଆର ୱାର୍ଲଡର ମ୍ୟାଟର ଆଉ ସିଏ ଆଉ ଇଏ ଦି ଜଣ ମ୍ୟାଟର ବି ମିଶିବେ ନା ଆମେ ମ୍ୟାଟରର ତପସ୍ୟା କରୁଛେ ଜଡ ରୂପାନ୍ତର ହବ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚେତନା ମିଶୁଛନ୍ତି ପୁରାତନ ଆଉ ନୂତନ ଆଉ ପୁରାତନ ମ୍ୟାଟର ବି ଜଡ ବି ମିଶୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କ୍ରାସିଂ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ସାରିଛି ସେ ଯେତେ କମ୍ପାସନେଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନା ପୁରାତନ ଚେତନା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଯାହା ପାଠରୁ ବୁଝା ପଡୁଛି ସେ ବେଶୀ କିଛି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନି ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯେତିକି ଦେଲେ ସେ ତିଷ୍ଠିବେ ପୃଥିବୀ ମ୍ୟାଟର ସବୁ ତିଷ୍ଠିକି ରହିବେ କାରଣ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ମ୍ୟାଟରର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହବ ଆଉ ମ୍ୟାଟର ଯଦି ଭାଙ୍ଗିକି ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 6ଟା ପୃଥିବୀ ବିଲୟ ହେଇଛି ଏଥର ହବ ନାହିଁ କାରଣ ମ୍ୟାଟର ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ରୂପାନ୍ତର ହଉ ଆମ ବଡି ବି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ବଡି ଯେତେବେଳେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ବି ଆସୁଛି କଣ ଯେ ଦି ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି and if we move on to the new state we modify the physical laws of the old state ଆମ କାମ ଏଇଆ ଆମେ ଯାହା ପୁରାତନ ଭାବେ ଜଡର ନିୟମକୁ ମାନିଛେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ ବେଳେ କହିଲା ବେଳେ ଏଇ ଜଡର ନିୟମକୁ ଜାଣିଛେ ଯେ ମାଙ୍କୁ ଏତେ ପଡିଲା ପରେ କେତେ ଜଡର ନିୟମରେ ରହିବା କିଛି ତ ବୁଝା ପଡିବ ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ସବୁ କରିକି ସେଠି ରହିବା ଡାଇନିଂ ରେ ଦହି ଦିଆଯାଏ ଯୋଉ ଆଶ୍ରମରେ ଆଇଦର ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରାତିରେ ଦଉଛନ୍ତି କହିଦେଇ ପାରିବା ନହେଲେ ଯଦି ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଚୁପ ରହିବା ଯେ ରାତିରେ ଦହି ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ମିନିମମ୍ ସେଇଟା ଛାଡିଦବା ଦିଟା ଯାକ ପୁଣି ଅସୁବିଧା ଜିନିଷ ମୁଁ ଓଲ୍ଡ ତ ମତେ ବୁଝେଇ ସାରିଛି ରାତିରେ ଦହି ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ମା ସେଠି ଦେଇକି ମତେ ଲାଗେ ସେଇଟା ବୋଧେ ଆମର ଓଲ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ରିଟ ମାଙ୍କର ଯେ କଣ ନା ଆମେ ଭାବୁଛେ କି ନାହିଁ ସେଇଠି ବି ବାହାରି ଆସିକି ଆମେ ତା ପରଦିନ କଥା ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଦହି ଖାଇଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲି ତ ମତେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ମତେ ଏମିତି ଯାହା ଜାଣିଛେ ସେ କଣ ଓଲ୍ଡ ମେଥଡ ଏ ନ୍ୟୁ ମେଥଡ ଭିତରେ ମାନେ ନ୍ୟୁ ମେଥଡକୁ ମୁଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି ଏଇ ମ୍ୟାଟର ସହିତ ମୋର କାମ ହଉଛି ମୁଁ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ନୂଆ ନିୟମ ସବୁ ଜାଣୁଛି ମା ସହିତ କହିଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ one drop of practice is more than notion of theories and resolutions କାରଣ ultimately ସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଜଡକୁ ଆସିବ
ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା କାମ ହବ। ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ସେ ଓଲ୍ଡ କୁ ବି ଜାବୁଡି ଧରିଥିବା, ଏପଟେ ମାଙ୍କୁ ବି ନୂତନ, ମାଙ୍କୁ ମାନେ ହିଁ ତ ନୂତନ ଜଗତ ନା, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ଆମେ ଦିଟାକୁ ମିଶଉଥିବା ଆଉ କେତେ କରିକି, କିନ୍ତୁ କଣ ମିଶେଇବା ଦରକାର? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଫିଜିକାଲ ଲସ୍ ଗୁଡାକୁ ବଦଳେଇବ ତମେ, ମାଙ୍କର ଚେତନାକୁ, ମାଙ୍କ ପାଠକୁ, ମାଙ୍କୁ ଜାଣୁ ଜାଣୁ ଆମେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଡର ନିୟମ, ତାକୁ ବଦଳେଇବା ହଉଛି ଆମର କାମ, ବା ଆମର ଆସ୍ପୃହା ତାକୁ ବଦଳେଇବାର ବଢିଯିବ। we go from false matter to true matter, ତାହେଲେ ଆମର ଯାତ୍ରା ହବ ସେଇ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ବା ସେ false matter ଭିତରୁ true matter ର ଯାତ୍ରା, ଯଥାର୍ଥ ଜଡ ଭିତରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା। from false laws to the true law of the world, ଆଉ କଣ କରିବା ନା ମିଥ୍ୟାର ନିୟମ ଭିତରୁ ସତ୍ୟର ନିୟମକୁ ଯାତ୍ରା। ମା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛେ, ମ୍ୟାଟର ବି ଆମ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହବ, ଆଉ ସେ ଟ୍ରୁ ମ୍ୟାଟରକୁ ଯିବ, ମୋ ମନ ଟ୍ରୁ ଭାବିବ, ମୋ ପ୍ରାଣ ଟ୍ରୁ ଚାହିଁବ, ସବୁ ଟ୍ରୁ ହେବେ ନା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସିଙ୍ଗଲ ଲାଏ କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ କିଛି କାମ କରିପାରୁନି, ଦୁଇଟିକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରଖାଯାଇ ନପାରେ। ଆମେ ତାକୁ କେତେ ନିଭେଇ ପାରୁଛେ, ଆଉ ନିଭେଇବା କେତେ କଷ୍ଟ, କାରଣ ଆମେ ଓଲ୍ଡ ରେ ଅଛେ, ଆମର ହାବିଚୁଏଟେଡ, ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଫଲ୍ସ, ଏତେ ଭରପୁର ଫଲ୍ସ ଯେ ନ ଚାହିଁକି ସ୍ଲିପ ଅଫ୍ ଟଙ୍ଗ ରେ ଖାଲି ଫଲ୍ସ ଚାଲିଥାଏ ଆମ ଭିତରେ। ମା କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଆମେ ଟ୍ରୁ କୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛେ, ଏଇ ଖାଲି ମନରେ ପ୍ରାଣରେ ନୁହେଁ, ଟ୍ରୁ ମ୍ୟାଟର ଭିତରକୁ ଯିବ, ଉପାଦାନ ବି ଜଡ ବି ଟ୍ରୁ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କରିଦିଅ, କୌଣସି ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିପାରୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏପରି ସେ ଟ୍ରୁଥ ଯେ ସେ ଲାଏ ସାଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମା ବହୁତ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ମନେ ପଡୁନି, ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ରଖାଯାଇ ନପାରେ, ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ କାମଟା ଆମର ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଟ୍ରୁଥ କୁ ପଢିବି, ଟ୍ରୁଥ କୁ ଚାହିଁବି, ମ୍ୟାଟର କୁ ଟ୍ରୁଥ କରିଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ସବୁ ଭିତରେ ଫଲ୍ସ କହିବି କଣ, ଫଲ୍ସ ଭାବିଲେ ବି ମାଗୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା କଷ୍ଟ ଆମର ସେ ପଶେ ଯେ କଣ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମ୍ୟାଟରକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ମାନିବା, ନିଜର ମ୍ୟାଟରକୁ ଧରିକି ଟ୍ରୁ ମାସି ଦେଇକି ଆମକୁ କଣ ପାଇଁ ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏ କହୁଛନ୍ତି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଟ୍ରୁଥ, ମାନେ ମୋର ଏଇ ମ୍ୟାଟର ହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହବ ନା। ମୋ ବଡି ଥାଉ ମାସି ଦେଇ କହିଲେ କଣ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ, କାରଣ ମ୍ୟାଟର ଆଉ ସ୍ପିରିଟ ଯୋଡା ହେଇକି ରହିବେ ନା, ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଟର ରୂପାନ୍ତର ହବ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଏତେ ଶିଖଉଛନ୍ତି କଣ, ମୋ ବଡି ଥାଉ ମୁଁ ସତ କହିବି, ମୋ ବଡି ଥାଉ ମନ ସତ ଭାବିବ, ମୋ ବଡି ଥାଉ ପୁଣି ବଡି ସାରେ ଯଦି ଛାଡି ଦଉଛି, ପୁଣି ବଡି ନେଇକି ଆସିଲେ ବଡି ନାହିଁ, ତା ବଡିର କି ରୂପାନ୍ତର ହବ? ଆଉ କଷ୍ଟକୁ କେତେ 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 ଗଣିବା, ବା କେତେ ସେ ଓଲ୍ଡ ମେଥଡରେ ଚଲେଇବା, ଆଉ ଆମ କଷ୍ଟ ହଉଛି ବା କଣ ହଉଛି, ବା ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ପୁଣି ମାଙ୍କ କାମ କରିବା, ଯେ ସେଇ ଟାଇମରେ ପୁରା କାମ ହବ। ଆପଣ ବଡିଟା ଥିବ, ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଥିବ, ମାଙ୍କୁ ପଢି ଶୁଣି ଭାବିବ ସେଇ ଟାଇମରେ ଯେ ନା କଷ୍ଟ ହଉଛି, ମୁଁ ସେଟା କଷ୍ଟ ମାଙ୍କୁ ଦେବି, ମା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କାମ ଚାଲିଛି ବା ଚାଲିବ। ହଠାତ୍ 10 ଜଣ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ପଳେଇଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କାମ କେତେ ଦୂର ହେଇପାରୁଥିବ। ଇଭେନ ସେ ଆୱାର ଅଫ ଗଡ ବହିରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପଢିଲେ ବଡ ଗୋଟେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋର କାଲି ପଢିବାର ପ୍ରଥମ ଥର 2 ପେଜ 3 ପେଜ ପଢିବାର ଦରକାର ପଡିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପଢିଲି। ସେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ପୃଥିବୀରେ ମେଡିକାଲ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର୍ସ ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ଟା କଣ ହବ, ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୂପ ନଉଛି, ଏପରି ବି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏଜୁକେସନ ଯାହା ମା କହିଛନ୍ତି ସେପରି ରୂପ ନେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ପଟେ ରୂପ ନବ? ରିଭଲ୍ୟୁସନ, ରିଭୋଲ୍ଟ କୁ ଆସିଗଲେଣି। ସେ କାମ ନିଜେ ତା ରିଭଲ୍ୟୁସନ କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆୱାର ଅଫ ଗଡ ବହିଟା ବଡ ବଢିଆ ହେଇଛି, ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ମାନେ କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ବଢିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା, ମାନେ ଏବେର ଷ୍ଟେଟ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଟ କଣ ହବ, ଯେ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ସେ ଦେବ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କଣ, ସବୁ କିଛି କେମିତି ରୂପାନ୍ତର ହେଇକି ଆରପଟେ ଗଲା ବେଳକୁ କଣ ନଥିବେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଯେ ଲୁହାଟା ଯେମିତି ଲୁହାଟା କଣ ହବ, ଲୁହାଟା ଷ୍ଟିଲ ହବ, ତାହେଲେ କଣ କରିବ? କୌଣସି ରାସ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଫର୍ନେସ ଭିତରେ ପଡିବ, ମାନେ ଆମର ଡିଫିକଲ୍ଟି ଗୁଡାକୁ ସେଇଆ କୁହାଯାଉଛି। Mother's first cry was in 1958
We go from false matter to true matter, from false laws to the true law of the world. Mother's first cry was in 1958 when a tear occurred in the wave, and she was no child. She was 80 in 58, and the curve was to prolong for 15 more years. माजी बारंबार से जो यात्राटा करुछन ना से वेवटा को गोटे कपड़ा भी भावंतु जालीटे भावंतु हम डेली टेकिबा एयरपोर्ट को जीवा जा मते बुझा पड़छ कोन बा बुझा पड़िबो एटा किंतु टर्न खाली चिरी जाईची बुझिबा पई भाबिबा को पड़ला गोटे पतला कपड़ाटे अपन डेली ताको खोलिबे एपटर से पड़ जिवे डेली खोलिबे एपटर से पड़ जिवे गोटे टाइम रे से आउ चिरी जीव ना भाबजन से वेवटा तो चिरी जाईची मु किंतु एपटे मो मनुष्य शरीरटा अछि जे मुझे रूपांतर करुच्ची सेपटर शक्ति बल आर पटर स्टेट को जाई मु एई बॉडी को रूपांतर करुच्ची नूतन अवस्था को जाई भगवान को अवस्था को जाऊची एई बॉडी को रूपांतर करुच्ची सेति पई जेतले मा बारंबार बारंबार से कामटा करचंदी 58 रे मा कहचन से वेवटा से जालीटा चिरी जाईची चिरी जीवा द्वारा कोन होउची ना मते सेतले बयस 80 वर्ष मते 15 वर्ष 95 रे मा सर छले 15 वर्ष मत सेटा को पूरा से जिनसटा सेमती ठीक रहिबा को पड़िबो कारण मु पुण मनुष्य को फेरिबा को पड़िबो मां सेपट को जिबे रूपांतर काम करिवे सकाळु पाइले चलिबे प्लेग्राउंड जिबे आश्रम समस्त दायित्व नेबे सब करिवे ना सेति मां कहजंती मदर्स फर्स्ट क्राई मां सेटा बहुत अपूरा काय त मां कांदीबा केबे कहि परिबानी मां सेटा प्रबल चेष्टा करिसंती बा सब किछि करिसंती जे केमती सेटा इंटैक्ट रो से जालीटा इंटैक्ट रो जा द्वारा से सेपड़ को जाई पारुथि एपड़ को फेरी पारुथि from the minute you are in the other consciousness all these things which appear so real so concrete change instantly मागजन जेतोले आरो चेतना को तुमे चली जीवो सेतोले तुमको एपट चेतना रे जहा सब कि एते सत्य परि लागुची एते कंक्रीट परि लागुची माने ते दृढ़ बा एते सब सत्य परि लागुची आरो चेतना को चली गले देखियो इंस्टेंटली हठात तत्क्षणात सब किछ बदली जाउची change instantly there are a number of material conditions of my body material that change instantly मागजन जेतले मु सेपड़ को जाउची मनीष है कि एतले एपट अछि मोर बॉडी रे जहा सब असुविधा सुविधा होची जेतले मु से देवी रो पटक बा सेई समय कालखंड को जाउची सेतबेला कोन होची ना मोर बॉडी रो समस्त समाधान आ जाउची मु जोटी पेन अनुभव करची एटी पेन नाही it didn't last long enough for everything to change but some things changed and never returned कोन होची ना से समयटा बहुत समय से लास्टिंग करी होनी से लास्टिंग करी होनी बोली से किछिटा परिवर्तन हेतिबो पुणी मु एई स्टेट को फेरी आसिले कोन होची ना बारंबार से संपूर्ण परिवर्तन पई जा हम मन रे प्रश्नवाची कि अछि से संपूर्ण परिवर्तन पई जते समय से स्टेट रे रहिबा दरकार से परि होई पर नै बारंबार मते स्टेट को मनुष्य चेतना को बा मनुष्य अवस्था को फेरिबा को पडुची आ बारंबार मो सेपट को जीवा को पडुची सेति पई एंदी बारंबार हबा पड़ले किछि किछि जिनिस जो परिवर्तन होची से स्थायी होची बहुत थर एमती घटला पर किछि जिनिस स्थायी होची माने सर रूपांतर किछि किछि अंश मांगर स्थायी होची just to say that if this consciousness were kept constantly सेति पई मा कहछन मो चेतना रे रह से चेतना रे प्रथमे कांस्टेंट निरवच्छिन्न भावे सेई चेतना को चेतना सेई अदर स्टेट यार अवस्था बा आरो कालखंड बा आरो समय सेई अवस्थार चेतना रे प्रथमे रुह मा कहछन चेंज that's to say that if this consciousness were kept constantly it would be a perpetual miracle सेई चेतना रे निरवच्छिन्न भावे रहिले से सब चमत्कार मिराकल हबो परपेचुअल मिराकल से कोन माने निरंतर तम लागि रहिथो निरंतर से चेतना रे कांटेक्ट रे थिबो तापर से कोन करबे से
कौन हे ना परिवर्तित हे मिराकुलसली चमत्कार भाव सब परिवर्तन आसो कौटी मैटर रे से चेतना रे तुम्हें रहिले तुमरी मैटर रे परिवर्तन गुड़िक आसो it would be a perpetual miracle what we call a miracle a perpetual and fantastic miracle but from the supramental point of view it would be a miracle at all it would be the most normal thing पुणी से जो परिवर्तन आसो से स्थायी हम आमको लगे मत एमती होता एवं आम मैंने किसी अनुभूति आमर थी किसी गोटे लंग टर्म जिनस थी जोटा आप माँ को जानला बहुत दिन पर से डिजीज बा से कथाटा आसु न फिजिकाली बार फिजिकाल जिनसटा आसु ही न बहुत जन तो शुणी बापा भाई मत बहुत ठंडा होता बहुत कौन गोटे होता गोटे क्रॉनिक जिनसटा आप भितर थी फिजिकाल से आसब ना ये अनुभव ये अल्प करे भी आमर क्या केमती अल्प बहुत मिली किंतु सेटा कन्स्टांट हम से चिरस्थायी हम किंतु सेटा कौन हम मो पे मिराकल ना आम से खुशी होने एटा होतिला मोर ये असुविधा थिला सेटा समाधान नहीं जाइए आम मिराकल भावचे मागुचे ना ना एटा तोर माने मनुष्य स्टेट पाई मनुष्यर चेतना पे मिराकल जो स्टेट जो चेतना को करूचंती जो चेतना रे तुम्हें निरपेक्षण रहिले ताहा संभव होउची तांको पे एटा नॉर्मल साधारण कथा माने अति मानस शक्ति तांको पे ये साधारण कथा सी जमा आश्चर्य बने तो ठंडा थिला केन भल हैला तो एटा होतला केन भल हैला सी आश्चर्य हो ना आमे आश्चर्य होचे मनुष्य भावे तांको पे ना नॉर्मल एक्ट से आम जिते जिते से चेतना रहिबा से नॉर्मल सब तांको पे जोटा नॉर्मल साधारण से करे ही नेबे आम पे मिराकल आमे करिवार किछि नै आमे केवल सत्य चेतना जहाँ हमको बुझा पड़ी परम सत्य चेतना बुझा केते जन्म लबा पड़ो जना नहीं किंतु सेटा मैटर नहीं बा सेटा हमर एस्केपिस्ट भी सेटा नुई जे मु जहाँ जहाँ जानी नहीं मु ताकू बंची पा नहीं नुई मु जहाँ जानी ची ताकू बंची भी ता द्वारा ये सब संभव से माँ कृपा व्याख्या करवा किपर आम समस्त जहाँ आज पर्यंत माँ को शुणीचे पढ़ुचे जानीचे बुझुचे ताकू आम बंची चलू ये प्रार्थना सहित मोर बाक्सेवा माँ पाद पद्म निवेदित समस्त मोर बहुत बहुत सम्मान वंदे मातरम। धन्यवाद अपा बहुत सुंदर आलोचना अशेष अशेष धन्यवाद। वर्तमान आम पाठ्यचक्रटी को माँ पाद पद्म समर्पण करी माँ म्यूजिक सहित पाठ्यचक्र को समाप्त करिबा।